जादूगरी खेचुड़ी पात्र। अनेक वर्ष तले मेलोडी नामरे गोटे सुंदर कुनी झीटे थिला। से तार माँ सह गोटे छोट कुड़िया रहुथिला। से माने बहुत गरीब थिले। माँ को मन खुशी करबा पई मेलोडी तांको गीत गाई सुनाउथिला। सबुदिन मेलोडी जंगल जाई किछि खाइबाको आणुथिला। से जहा पाउथिला ता नेकी आसी जाउथिला, किंतु केबे तांको पेट भरू नथिला। दिने ए दरिद्रतार दुखी हेई मेलोडी घर छाड़ी जंगल आड़े किछि खाइबा जोगाड़ करिबा पई चलीगला। बहुत खोजाखोजी करबा सत्वे मध्य ताको किछि भी मिलिलानी। से आयु सह्य करि पारु नथिला। गोटे बड़ पत्थर उपरे बसी से कांदिबाको लागला। कांदी कांदी से गोटे गीत निज स्वर रे गाइबाको लागला। तार से दुख भरा गीत सुनी जंगलर परिसेठी प्रकट हेले ओ कहिले, कौन है कुनी झियो, तमे काहे के कांदुच? आउ ए जंगल रे तमे एकला कौन करूच? मु एठी मो भाई ओ मां को भाई खाइबा को आनिबा को आसीची। हमें बहुत गरीब। मेलोडी बहुत दुख रे कहिला। मन दुख करनी, जंगल परी कहिले ओ निज पाखरे थिबा झाड़ू द्वारा से पत्थर गुड़ा को एकाठी करी गोटे तिलस्वी पात्र रे परिवर्तन करिदेले। मेलोडी जादू देखि आश्चर्यचकित होइगला। एई पात्रटी को घर को निया ओ देखिबो तम परिवार रे केबे भी केही भी भोकिला रहिबेनी। मते खराब भाबिबेनी, किंतु ए पात्रटी को मु नै करिबि बा कोन जदि एथिरे रांदिबा को पदार्थ ही नाही। मेलोडी दुख रे कहिला। जहा उत्तर रे जंगल परी कहिले, एहा गोटे तिलस्वी पात्र। जेते बेले तुमको खाइबा को इच्छा हबो तेबे रांध पात्र रांध कहबो ओ जेते बेले खाद्य प्रस्तुत हे जिवो तेबे बंद कर पात्र कहबो। हाँ, मेलोडी चमत्कार उपहार पई आनंदित हैला ओ अशेष सम्मानर सहित कहिला, हे मोर प्रिय परी देवी, दयाकरी मते कुहंतु एहा प्रति बदଳରେ मु आपणक पई कोन करि परिबी? मते एहा प्रति बदଳରେ किछि भी दरकार नाही। हाँ, तुमे जदि चाहिबो मो पई प्रतिदिन मधुर गीत गाई पारिबो। एहा पूर्वरु मेलोडी आउ किछि पचारे जंगल परिसेठु उभान हे जाइथिले। जेते बेले मेलोडी किछि खाद्य वस्तु न नै केवल गोटे पात्र आनिला, एहा देखि तमा बहुत दुखी हेले ओ कहिले, ए पात्र रो हमें करबा ही कोन जदि हम पाखरे रांधिबा पई किछि भी नाही। मेलोडी से पात्रटी को मेज ऊपर रखिला ओ कहिला, रांध पात्र रांध। किछि भी तो हेलानी। मेलोडी व्यस्त होइकी देखिबाको लागिला, किंतु किछि समय पत्र से पात्र हलिबाको लागिला, शब्द करिबाको लागिला। देखो देखो सुगंधित खेचुड़ी प्रस्तुत होबाको लागिला। एपरी मनमुग्धकर खेचुड़ी से माने केबे भी देखि नथिले। मेलोडीर माँ जानिगले कि एहा गोटे जादूगरी पात्र। से एते बोकिला थिले जे आउ निजको अटकेई पारिलेनी। से सेई खेचुड़ी चाखिबाको लागिले। खेचुड़ीर स्वादरे एते मुग्ध हेइगले कि से मेलोडीर बाकी कथा को ध्यान रे सुनिलेनी। बंद कर पात्र बंद कर। से माने खाई चलिले जेते बड़े जाई से पात्र खाली और तांको पेट भरी न गला। मेलोडीर माँ पेट आउंसिबा को लागिले ओ मेलोडी भाबिला, एबे तो मोर जीवा समय, एबे तो मो जंगल परींग पई गीत गाइबी। तेणु से घर बाहरी जंगल आड़ को चलीगला। एपटे ता माँ बहुत खुशी थिले, कारण तांको आउ खाइबा पई चिंता करिबा को पड़िबनी। से तांको घरे थिबा समस्त पात्र जेउथिरे से आगुरु रांधुथिले ताको फोपाड़ी देले, जाद्वारा ताको नुआ पात्र पई जागा मिलु। से सेई पात्र धोइले ओ उगाड़ी के रखिदेले। इतिके काम करू करू तांको पुणी भोक लागिबाको लागिला। रांध पत्र रांध।
से आदेश दौ दौ पुणी से पात्रରୁ सुगंधित खेचुड़ी प्रस्तुत होबाकू लागिला। गिना आनिबार कष्ट न करी से पात्रରୁ ही खाइबाकू लागिले। खाद्य बहुत ही स्वादिष्ट थिला। स्वादिष्ट। किंतु जेते जल्दी से खाइबाकू लागुथिले पात्ररे आहुरी सेतिके खाद्य प्रस्तुत होबाकू लागुथिला और धीरे धीरे खाद्य पात्रରୁ बाहरକୁ बाहरी गला। हे प्रभु, मेलोडी केमिति एहाको बंद करूथिला? बस पात्र बस। किंतु पात्ररे खाद्य प्रस्तुत हेई चलीथिला। बहुत हेई गला पात्र, बहुत हेई गला। किंतु से पात्रर खाद्य बाहरକୁ बाहरी मेच ऊपर भरी जाइथिला। हे प्रभु, मु एबे कोन करिबी? खेचुड़ी घर सारा भरी हेई जाइथिला। मेलोडीर माँ बहुत डरी गले। बस रही जाओ, एबे मु कोन करिबी? से हुक्म देले। जल्दी ही तांको जना पड़ी गला कि से बहुत बड़ गोटे भूल करि देइचंती, सेथिपई से सेठू पळै गले। से खेचुड़ी झरका और कबाट देई रास्ता सारा व्यापी गला। नदी पोखरी परी से पूरा गाँ सारा व्यापी जाइथिला। पूरा गाँ वाला निज निज छात उपरे चढ़ी गले और साहाय्य पाई चित्कार करबाकू लागिले। मेलोडे सुनिला कि गाँ वाला साहाय्य पाई चित्कार करूचंती, तेणु से जंगल छाड़ी गाँ आड़को दौड़ाकू लागिला। से गोटे काठ बटा और काठी साहाय्य घर आड़को जीवाकू बाहरिला। जेते बेले से ता घर पाखरे पहुँचिला से जोरे जोरे चिल्लाइबाकू लागिला, बंद कर पात्र, बंद कर। ओ पात्र को जहा करिबार थिला से ताहा करिदेला। जेते बेले ए लहड़ी बंद हेई गला सेते बेले मेलोडी देखिला कि पूरा गाँ वाला तळकू आसी जाइछन ओ सुआ दिया खेचोड़ी समस्ते खाइबाकू लागिथिले। पूरा गाँ खेचोड़ीर आनंद नबाकू लागिला। से माने मास मास धरी से पात्रर खेचोड़ी खाइबाकू लागिले ओ तापरे से ग्राम रे केही भी केबे भी भोकिला रहिलेनी। कहानी समाप्त। कुहुक घंटी। एमिति गोटे समय थिला, गोटे छोट गाँरे पू नामक गोटे गरीब पिला रहुथिला। ता माँ आउ भाई सहित से रहुथिला। पू एक छोट कुड़िया रे रहुथिला गाँर ठीक मझिरे। निज परिवारर जीविका मेंटाइबा पाई पू ता सांगमानंकु नेई पहाड़ उपरकु पशु चराइबाकू जाउथिला एवं संध्यारे पशुगुड़िको मालिकमानंकु फेराई देउथिला। प्रतिदिन जेबे पशु चरिबाकू पळाई जाउथिले से गोटिए गछ तळे बसुथिला। ठथियारी बंसी रे सुंदर मधुर संगीत बजाउथिला। अरे पू, तुमे ठीक एठी बसी काहे कि तुम बंसी बजाओ? मु जानिनी, हेले एही गछ सहित मोर लगाव अछि। तुमे भाबुथिबो मु पागल, हेले मते लागुछि एई गछटी बंचिछि आ मोर संगीत शुणुछि। ओ, तुमे ठीक कहूछ। कोन तुमको भी एमिति लागुछि? ना, मो मतरे तुमे ठीक कि तुमे पागल। किंतु पू ठीक कहूथिला। ता गीत सतरे से गछ शुणुथिला। ता गीत सतरे से गछ शुणुथिला। ता गीत से गछर आत्मा को छुई पारिथिला। पू प्रत्येक दिन बजाइबारे गछटी बेस खुशी होउथाए। गोटिए दिन पू गछर डालरू हठात खसी पड़ुथिला। से तळे एक भयंकर शब्द शुणी पारुथिला। अरे कोन एटा? अरे भूकंप, भूकंप। सेठी गोटिए काठुरिया सेही गछटी को काटिबारे लागिथिला, जहा उपरे से सोइथिला। एई लोकटा किए? अरे याकू तो आ टिके समय लागिबो। पू को खूब शीघ्र घटना बुझा पड़िला। से जल्दी तळको ओल्हाई आसिला। अरे एमिति काहेकि करूछो? एई गछटी को काहेकि काटुछो? एई गछटी बहुत मजबूत अछि, सेथिपाई मो मालिक याकू नौका बनेइबे। ना, तुमे गछ को काटी पारिबो नाही। सतरे एमिति काहेकि? सुनो बालक, नौका पाई मजबूत गछ खोजिबारे मोर बहुत समय नष्ट हेलानी। आउ ए गछरे केवल तुमर अधिकार नाही, सेथिपाई तुमे मोर समय नष्ट करनी। पू को खूब शीघ्र ही गछटी को बंचाइबा पाई किछि करिबार थिला,
ନହେଲେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତାର ଚାଲାକିର ବ୍ୟବହାର କରି କାଠୁରିଆକୁ ଡରାଇଲା। କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ପରେ ମତେ କହିବନି କି ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଘଟିବ ନିଶ୍ଚୟ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? ତୁମେ ଜାଣିନାହ, ଏହି ଗଛରେ ବୁଢୀ ଚୁଡେଲର ଆତ୍ମା ବାସ କରେ, ଆଉ ସେ ଗଛରେ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ରହି ଆସୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଗଛକୁ କାଟିବ ତାହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ଧରି ପକେଇବ। ଧରି ପକେଇବ? ମତେ ଧରି ପକେଇବ? କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏଇ ଗଛଟିକୁ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମତେ ତୁମେ ବୋକା ଭାବୁଛ? ମୁଁ ତୁମ କଳ୍ପନା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ବୁଝିଲୁ ବାଲକ, ମୁଁ ତ ଜାଲରେ ଫସିବି ନାହିଁ। ତୁ ପଳା ଏଠାରୁ। ପୁ ଗଛଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। ଯେମିତି କାଠୁରିଆ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ସେ ଗଛର ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ସେ ପତ୍ର ଆଢୁଆଳରେ ଲୁଚିଗଲା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋର ଘରକୁ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ତୁମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? କଣ? କିଏ ତୁମେ? ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ମଣିଷ। ସେ ପିଲାଟା ବୋଧେ ସତ କହୁଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରୁନି ମଣିଷ, ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ହେଇଯିବା। କାଠୁରିଆଟି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲା। ଆରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବି କଣ ଅଛି ମୋର ମିତ୍ର? ଯେମିତି ପୁ କାଠୁରିଆ ଉପରେ ହସୁଥିଲା, ଗଛଟି ଭିତରେ ସେମିତି ଜୀବନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁ ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ପୁକୁ କେହି କିଛି କହୁଥିଲା। ତୁମେ ତୁମେ କଣ ସତରେ ସେଇ ବୁଢୀ ଚୁଡେଲର ଆତ୍ମା? ନା ପୁ, ମୁଁ ସେଇ ବୁଢୀ ଚୁଡେଲର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ, ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଗଛର ଆତ୍ମା ଅଟେ। ତୁମର ସଙ୍ଗୀତ ମତେ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ବାଲକ ପୁ। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ କୃପା କରିଛ, ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ଗଛ କଟା ଲୋକଠାରୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଛ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟି ପୁ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା, ଯାହାର ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ପବନ ଭିତରେ ଭାସି ଉଠୁଥିଲା। ଏଇ ନିଅ, ତୁମେ ମତେ କୃପା କରିଥିବାରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଉପହାର। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟି? ଏଇଟା କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ଘଣ୍ଟି ନୁହେଁ ବାଲକ, ଏଇଟା ଯାଦୁଇ ଘଣ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜେଇବ, ତୁମ ଭୋଜନ ଥାଳିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରକଟ ହେବ। ସତରେ? ତାହେଲେ ତ ମୋର ଆଉ ମୋର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ହଁ ପୁ, ସତରେ। ହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଏଇ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦିନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ବଜେଇ ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ମୁଁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଛ ମିତ୍ର। ପୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଗାଁ ଭିତରକୁ ନିଜ ଭାଇ ଆଉ ମାକୁ ଡାକିବାକୁ। ମା, ରାନୀ, ପାଖକୁ ଆସ, ଦେଖ ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁରା ଘଟଣାଟି କହିଲା। ସେମାନେ କୁହୁକ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କାମନା କଲେ ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟର ଜିନିଷ ସବୁ ପାଇଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରା ଭରିଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯଥାରୀତି ପୁ ନିଜ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚରାଇବାକୁ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ଘରେ ଘଣ୍ଟିଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେବେ ସେ ଘରକୁ ଥକିହାରି ଭୋକରେ ଫେରିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ସବୁ ବାସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଖାଇବାକୁ ସେଠି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଲମାରିରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ଖାଇବା ଖାଇ ଅଧା ପେଟରେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତଥାପି ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ତା ପରଦିନ ସେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ତା ସାଥିରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ପରଦିନ ଯେବେ ତା ମା ଆଉ ଭାଇକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ କୁଡ଼ିଆ ସାରା ଖୋଜିଲେ, ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ। ଘଣ୍ଟିଟିକୁ କେଉଁଠି ବି ଖୋଜି ପାଇଲେନି। ସେମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ହରାଇଦେଲେ। ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ନା ଘଣ୍ଟି। ସେମାନେ ସେମିତି ଖାଲି ପେଟରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେବେ ପୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ସେ ତା ଛୋଟ ମୁଣିରୁ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ବାହାର କଲା ଆଉ ତା ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ତା ମା ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ତା ଛୋଟ ଭାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ଆମେ ବହୁତ ଭୋକରେ ଥିଲୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟିକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ଭାଇ, ତୁମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲଣି। ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ଏହା ଶୁଣି ପୁ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାକୁ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଉଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ସଚୋଟ ହୋଇ ତା ବକ୍ତବ୍ୟ କହିଲା।
तुमे एई घंटी साहाय्य भोजन मगेइल हेले तुमे माने मो पाई भोजन रखिल नाही। मु थकी पड़ी आ मते खाली पेटरे शोइबाकू पड़िला सेतिपाई मते दुख लागिला सेतिपाई मु दुखी आ रागरे थिली। ता माँ आउ भाई भी तांको भूल बुझी पारिथिले। सेमाने से दिन राति रे एकाठी भोजन कले एवं सेही दिन ठारू सेमाने केबे भी आउ खाली पेटरे सोई नथिले। तापरठु सबुदिन पाए खुशी रे जीवन काटिले। समाप्त। द लिटिल मैच गर्ल। से दिन भयंकर शीत संध्या थिला। तुषारपातरे सारा आकाश भरी जाइथिला। चारि पार्श्वरे केवल अंधकार देखा जाउथिला। ठीक नव वर्षर पालन पूर्वरु। ओ मोर सुना झियो, तते प्रबल ठंडा शीत राति रे भी दियासिली बिक्री करी जिबाकू पड़ुची। मते क्षमा करी देबू मोर छोट सुना झियो। हेले तू देखुछु ना मु चाली भी पारु नहीं असुस्थता जोगु। हाँ जेजे मामू बुझी पारुछि। हेले मने रखिबू मोर सुना झियो, ए दियासिली गुडी को बिक्री करी तते जेउ पैसा मिलिबो सेथिरे तू किछि खाइबा जिनिस किनि आनिबू। न हेले आज हमको भोकरे रहिबाकू पड़िबो। एबे जाओ मोर सुना झियो। तुमे आदो चिंता करनी जेजेमा, मु सबु दियासिली बिक्री करी देबी आउ फेरिला बेले किछि खाइबा जिनिस भी नै कि आसीबी। कंपे हेउतिबा एही शीत राति रे गोटिए छोट अनाथ झियो जे कि मात्र 8 वर्षर थिला। से बहुत बुद्धिमान थिला। से दियासिली बिकिबा पाई बाहरिला। निज मुंड को गरम रखिबा पाई मुंडरे टोपी पिंधिथिला। तार पिंधिथिबा वस्त्र गुड़िक बहुत पुराणा आउ किछि अंशरे फाटी जाइथिला। से खाली पादरे चालू थाए कारण ता पाखरे पिंधिबा पाई जोता भी नथिला। से आशा करी गोटे कोणरे छिड़ा हेला। दियासिली गुच्छ गुड़िक तार केही किणिबे बोली तार आखपाखरु समस्ते जीवा आसीबा करुथिले। ख्रिस्टमास रो किणाकिणी करुथिले। हेले सेही छोट झियो आड़कू केही भी देखु नथिले। मिष्टी सेही दुकानर खेलना तुमको पसंद आसिला? हाँ माँ, कंधेटा भारी सुंदर रहिछि आ पोशाक भी भारी भलो लागुछि। सेही छोट दियासिली बिका गरीब झियो आखिरु लुह आसीगला। हेले से कौन करिबो? ताकू तो जेमिति हेले किछि दियासिली बॉक्स बिक्री करिबाकू पड़िबो आउ तार जेजेमा पाई खाद्य जोगाड़ करिबाकू पड़िबो। तेणु से आखिरु लुह पोछिला एवं सेही स्त्री लोकटी को कहिला, हे भद्र महिला, आपण ए दियासिली बॉक्स रु किछि किणी थांती कि? एटा भारी भलो दियासिली। ना, मते दियासिली दरकार नहीं। मो छुआठू दूर रह। के जानी कोठू आसी जाउछंती एमिति लोक। आम भली बड़ लोकंक पाखकू आसीबार बड़ इच्छा एमानंगर। माँ तार पोशाक देखो तो केते पुराना देखा जाउछि। क्षमा करिवे, मो पाखरे तो केवल एतिकी पोशाक अछि। सेटा मोर समस्या नुहे। आउ मो पाखरे पैसा नाही आउ मोर दियासिली किनिबार नाही। चली जाओ एठारू, आमठू दूरेई जाओ। हेले प्रत्येक बॉक्स केवल गोटिए टंका मात्र। तुमे बुझी पारु ना हो। मते दरकार नाही। जाओ एठारू, नहेले पुलिस को डाकिबी। दियासिली बिकाली झियोटी थरिबाकू लागिला। तुषारपात हेबाकू भी लागिला। पुणी थरे से निजकू संभाली ता संधान जारी रखिला। जीवा आसीबा लोकंकू किछि दियासिली बिक्री करिबाकू चेष्टा करे। मैम, दया करे आपण किछि दियासिली किणी नियंतु मैम। ए गुड़िक जादुई दियासिली। जेबे आपण गोटिए जलाइबे आपणकर समस्त इच्छा पूरण हेबो। सेगुड़ाक सबु बेकार कथा। सेईटा केवल कहानी रे हुए। हेले मैम, गोटिए हेले तो किणंतु। यार प्रकाश रे आपणकू अद्भुत ज्योति आनी देबो। मु कहिली ना, मते आदौ दरकार नाही। मु सत कहूछि, प्रत्येक काठीटी चमत्कारी। मते दियासिली दरकार नाही। तुमे तुम घर को फेरी जाओ। बाहरे बहुत ठंडा हेउछि। मु जाई परिबिनी मैम। मोर बापा माँ नाहंती। मु जेजेमा असुस्थ अछंती आउ ताको पाई औषध किनिबा लागि मो पाखरे पैसा भी नाही।
ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଦେଖ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମଠାରୁ କିଣିପାରେ। ଠିକ୍ କହୁଛ। ହଁ ଠିକ୍ କହୁଛ। ସେହି ଛୋଟ ଦିଆସିଲି ବିକାଳି ଝିଅଟିର ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ବସିଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ତାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ତା ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଶୀତରେ ସେ ଥରୁଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦିଆସିଲି ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଥକି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଥଣ୍ଡା ଶୀତରେ ବହୁତ ଥରୁଥିଲା। ମୋ ହାତ ଆଉ ପାଦ ଯେମିତି ବରଫରେ ପଥର ପାଲିଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଥର ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲିକୁ ଜଲାଏ, ଟିକେ ମୋ ହାତକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଛୋଟ ଗରିବ ଝିଅର ହାତ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିଆସିଲି ଜଳାଇ ପାରୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତିଲି ଜଳାଇ ପାରିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେହି ତିଲି ଜଳିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଚୁଲିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଗରମ ମିଳିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ କି ଥଣ୍ଡାରେ ଶିକୁଳି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଚୁଲି ପାଖକୁ ନେଲା, ତାକୁ ଖୁସି ମିଳିଲା। ହେଲେ ଟିକିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସେହି ତିଳି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଲିଭିଗଲା। ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦିଆସିଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଦିଆସିଲି ବିକି ପାରିନଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ହେ ଛୋଟ କୁନି ଝିଅ, ତୁମ ପାଖେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଦିଆସିଲି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଆପଣ କିଣିବେ କି? ସେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ନିଜ କୁକୁର ସହିତ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ଶୀତରେ ଥରୁଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନା, ମୁଁ ବି ତୋ ପରି ଗରିବ। ଓ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋତେ ଦିଆସିଲି ଗୁଡ଼ିକ ବିକିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା କିଣିବି। ବିଚାରୀ ଗରିବ ଝିଅ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ ତୁ ଟିକିଏ ମୋର କୁକୁରର ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବୁ? କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବି କିଛି ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାର ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି। ଦୟାକରି ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଔଷଧ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଝିଅଟି ତାଙ୍କର କୁକୁରଟିକୁ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କହି ବୃଦ୍ଧା ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଝିଅଟି କୁକୁରର ଦୌଡ଼ିକୁ ଧରି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଥିଲା କଣରେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବିଚାରେ ଝିଅଟି ପୁଣି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କଷ୍ଟଟିଏ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଭାବିକି ତା ଦିଆସିଲିକୁ ବାହାର କରି କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଜଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତୁର୍କୀ, ମେଣ୍ଢା, ହଂସ, ମାଛ, ସେଓ ଏବଂ କେକ୍। ଓ ସତରେ, ମୁଁ ଯଦି ଏସବୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ସେ କେକ୍ ପାଖକୁ ଗଲା, ଦିଆସିଲିଟା ଲିଭିଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର କର। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ତାରା ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଖସୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଜେଜେମା କହିଥିବା ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜେଜେମା କହନ୍ତି, ଯେବେ ଗୋଟେ ତାରା ପଡ଼େ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମୋ ଜେଜେମାର ଦେହ ତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମାକୁ ହରେଇ ଦେଲି? ସେ ମୋତେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି ବାହାର କଲା ଆଉ ତାକୁ ଜଳାଇଲା। ସେ ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଜେଜେମା, ସତରେ ତୁମେ ଆସିଛ? ହଁ ମୋର ସୁନା ଝିଅ,
ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ତାର ଜେଜେମା ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ତୁ ଡର ନା ମୋ ସୁନା ଝିଅ, ମୁଁ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ତୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ସେ ଝିଅଟି ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ସେହି ଦିଆସିଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସେହି ଦିଆସିଲି ଲିଭିଗଲା ଆଉ ତାର ଜେଜେମା ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ଏଇଥର ବିଚାରୀ ଝିଅଟି ଏକାଥରକେ ସବୁ ଦିଆସିଲି ତିଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାଇଲା, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ତାର ଜେଜେମା ଉଭାନ ନ ହେଉ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଥର ଜ୍ୟୋତି ବେଶୀ ତୀବ୍ର ଥିଲା, ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପରି। ତାର ଜେଜେମା ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖାଦେଲେ। ଜେଜେମା ତାକୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୁରୁକି ହସି ହସିଲେ। ଜେଜେମା, ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁମ ସହିତ ନେଇଯାଅ। ହଁ ମୋ ସୁନା ଝିଅ, ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ସହିତ ନେଇଯିବି। ତୋର ହାତ ମୋ ପାଖକୁ ବଢ଼ା। ଜେଜେମା ଦିଆସିଲି ବାଲି ଝିଅଟିର ହାତ ଟାଣି ନେଲେ, ନିଜ ବାହୁରେ ନେଇ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଉପରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠିଗଲେ। ଏବେ ତୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋର ସୁନା ଝିଅ? ହଁ ଜେଜେମା, ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଆଉ ଭୋକ ବି ଲାଗୁନି କି ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁନି। ମୁଁ ନିଜକୁ ପକ୍ଷୀଠୁ ବି ହଲକା ମନେ କରୁଛି। ଜେଜେମା ପୁଣି ମୁରୁକି ହସି ହସିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ବସିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ତାରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଆଉ ସକାଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଛୋଟ ଦିଆସିଲି ଝିଅଟି ଭୂମିରେ ବସିଥିଲା। ତାର ସମସ୍ତ ଦିଆସିଲି ଗୁଡ଼ିକ ଜଳି ସାରିଥିଲା ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦର ହସ ଝଲସୁଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ସେହି ଛୋଟ ଦିଆସିଲି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତି ଆଣୁଥିଲା, ଯିଏକି ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହେଲା। କୁହୁକ ମୁଦି। ଜଣେ ଧନୀ ପିତା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ 300 ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯାଅ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଜ, ଯାହାକି ମୋର କାମରେ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରବିନ। ସେ ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସେ କିଛି ପଶୁ ଚରାଳି ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ବାଡ଼ଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ରବିନ କହିଲା, ଦୟାକରି ସେଇ କୁକୁରକୁ ମାର ନାହିଁ, ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 100 ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ରବିନର କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ସେ କୁକୁରକୁ ରବିନକୁ ଦେଇଦେଲେ। ରବିନ କୁକୁରକୁ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଠିକ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂର ପରେ ପୁଣି ଦେଖିଲା କିଛି ଲୋକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ିଟିକୁ ବାଡ଼ଉଥିବାର। ରବିନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଦୟାକରି ତାକୁ ମାରନି, ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 100 ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ଲୋକମାନେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନେଲେ ଆଉ ରବିନକୁ ବିରାଡ଼ିଟି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ରବିନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା କିଛି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ନେଇ କଳହ କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ସାପଟିକୁ ମାର ନାହିଁ, ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 100 ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇ ରାଜି ହେଲେ ଆଉ ସାପକୁ ରବିନକୁ ଦେଇଦେଲେ। ରବିନ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଆଉ ବଦମାସ। ବାପା ବହୁତ ରାଗିଲେ ରବିନକୁ, କାରଣ ସେ ସବୁ ସୁନା ମୁଦ୍ରାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଯାଅ ଘୋଡ଼ଶାଲ ଭିତରେ ରହ ଆଉ ପଶ୍ଚାତାପ କର, ଆଉ ତୁମେ କେବେ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ରବିନ ତାର 3 ସାଥୀ କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି ଆଉ ସାପର ସହିତ ଘୋଡ଼ଶାଳରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଜନ୍ତୁମାନେ ରବିନର ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସେଠାରେ ସାପ ରବିନକୁ କହିଲା, ମୁଁ ରାଜା ବେସଲିସ୍ଟର ପୁତ୍ର ଅଟେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ପବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଧରି ପକାଇଲେ ଆଉ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିଲ ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲ। ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବିତ ଦେଖି ମୋ ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଲ କଥା କହିଲ। କ'ଣ ତୁମେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଓଲମ୍ପସ୍ ଦେଖିଛ? ସେହି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଝରଣା ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସି ସେହି ଝରଣାରେ ଡେଇଁବ,
ताहेले आमे दी जण मो बापार राज्य रे पहुंची जिबा आउ सेमाने तुमको सम्मानित भी करिवे। आउ जदि सेमाने तुमको पचारंती कि तुमको कोन दरकार बोली तुमे कहबो तुम डाहाण हातर मुदी एवं जादुई बर्तन आ चमच जहाँ तुम पाखरे अछि। आउ जदि एसबु तुमको मिलीगला ताहेले तुमको केबे किछि असुविधा भी हेबनी, कारण सेगुड़ाक सबू जादुई। तुमे तांको सहित कथा भी हेई पारिबो। आउ तुमे बहुत भल सुंदर भव्य महल भी पाई पारिबो। आउ से जादुई बर्तन चमच साहाय्य तुमे विभिन्न प्रकार स्वादिष्ट भोजन भी पाई पारिबो। रबिन तार 3 साथी सहित गला एवं सापर कहिबा अनुसार से कुकुर आउ बिराड़ी को प्रवेश द्वार रे जगी रहिबा पई कहिला। आउ साप सहित से झरणा को डेइला। सेमाने सुरक्षित भावरे राजांको पाखकू पहुँचिले। राजा सेमानंको स्वागत कले। राजा तांको पुत्र को आलिंगन कले। राजा रबिन को धन्यवाद जणाइले। नागराज तुमको स्वागत बालक। तुमे मोर पुत्रर जीवन बंचेइछ, सेथिपाई मु तुमर कृतज्ञता। एबे तुमे मते कोनोसी भी जिनिस मागी पार। दयाकरी तुमे तुम इच्छा प्रकट कर, मु शीघ्र पूरा करिबी। धन्यवाद राजा बेसिलिक्स, हेले बदलरे मते किछि दरकार नाही। गोटे बुद्धिमान मनुष्यर कर्तव्य जहाँ मु मोर सेई कर्तव्यटी पूरा करिछि। तुमे केवल दयालु नुह, तुमे बहुत भल पिला। मोर तुमको अनुरोध, तुमे किछि दिन आम सहित एठारे रहि जाओ। रबिन सेठारे किछि दिन रहिगला। तांको पुत्रर जीवन बंचेइथिबारु राजा रबिनर महानता को देखि तांकु से हातरे जादुई मुदी आउ बर्तन एवं चामच देदेले, कारण राजा बहुत खुशी थिले। रबिन सेठारु फेरी आसिला, जोंठी तार अन्य 2 साथी जगी रहिथिले। 3 जण गोटे सुंदर स्थान को गले आउ सेठारे सेही जादुई मुदी बर्तन एवं चामचर व्यवहार कले। रबिन मुदी को आदेश देला शीघ्र गोटे महल एवं गोटे सुंदर राजकुमारी प्रकट करिबा पई। सेठारे गोटे महल एवं सुवर्ण रंगर केश थिबा राजकुमारी सेठारे प्रकट हेले। रबिन राजकुमारी सहित विवाह कला एवं से निज राज्य स्थापित कला। सेही जादुई बर्तन एवं चामच साहाय्य कौनसी भी प्रजा भोकरे रहु नथिले। समग्र राज्य रे खुशीर वातावरण थिला। 300 मुद्रारे जो जीव मानक जीवन बंचई थिला ता बदलरे ताकू अनेक धन संपत्ति मिलिला। तेणु पिला माने ए कहानीटी रे जो नैतिक शिक्षा मिलिला, उत्तम कार्यर परिणाम सर्वदा मूल्यवान होइथाय। गल्पटी शेष होला। छोट कुहुक पेन्सिल। नोआ ता स्कूल बस रु तळकू ओल्हाई गली रास्तारे पाद रखिला से छोट सहर रे जेउठी रहुथिला। से दिन से केबे भी भाबी नथिला कि ता जीवनर सेटा गोटे अद्भुत दिन हेबो बोली। से गोटे छक देई जाउथाए। गोटे बुढ़ा लोक को देखिबाकू पाइला जे थंडारू खूब थरु थांती। तांको बहुत भोक भी लागुथाए, तेणु से विनयर सह खाद्य भिक्षा करुथांती। दया कर, मते किछि साहाय्य कर। मु 2 दिन हैला किछि खाइनी। कृपा करी मते किछि खाइबाकू देई पारिबो कि? नोआ मनरे से बुढ़ा लोकटी प्रति दया आसिला। तेणु से पाख दुकान को गला, किछि खाइबा जिनिस किनिला एवं ता सह गोटे पानी बोतल भी। से दुकान वाला को तार सबो संचित पैसा देदेला, जहाँ निजर नोआ पेन्सिल बाक्स किनिबाकू रखिथिला। आउ बेसी समय न लगेई से बुढ़ा लोकटी पाखकू शीघ्र आसीगला। एटा सबु तुमो पाई। ओ बहुत धन्यवाद पुओ। मु भाविथिली भोगरे मरी जीवी बोली। तुमे बहुत दयालु। जहाँ नोआ दया करी ता पाई आनी देथिला, से सबु को खाई सारी आउ अल्प पानी पी टिके सुस्थ हेबाकू लागिला एवं नोआ प्रति गर्वित होई स्नेह दृष्टि रे देखिला। मु बहुत दिन हेलानी एमिति गोटे दयालु व्यक्तिर खोज रे थिली। आउ मते लागुछि मोर सेही खोजटी आजी शेष हेई जाइछि। नोआ द्युधारे थिला। ए सब सुनी के से विनम्रतार सह वृद्ध जन को पचारिला, आपण कोन कहिबाकू चाहंती?
ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୁଣିଟିଏ ଧରିଥିଲେ ତା ଭିତରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଗୋଟିଏ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ପେନ୍ସିଲ ବାକ୍ସଟିଏ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ଧୀରେ ଖୋଲିଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସିଲ ବାକ୍ସ, ଯାହା ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳ ତାରା ପରି ଚମକୁଥିଲା। ନୋଆ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି। ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ତରବରିଆ ହୋଇ ଜଙ୍କ୍ ଧରିଥିବା ଖୋଳଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ନୋଆକୁ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ନୋଆ, ହଁ ମୁଁ ତୁମ ନାମ ଜାଣେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ଯାଦୁକର। ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ଏକ ବାଲକର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଥିଲି, ଯିଏକି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ରଖିଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିପାରୁଥିବ। ତୁମେ ଏବେ ମୋର ଏଇ କୁହୁକ ପେନ୍ସିଲ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିପାରିବ। କେବଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦିଅ, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଚାହୁଁଛ ସେସବୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ। ଆରେ ୱାଃ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦୟାଲୁ ଯାଦୁଗର। ମୁଁ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବଳ ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ରଖ, ଏହି ରହସ୍ୟକୁ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେ ତୁମଠାରୁ ୟାକୁ ଚୋରି କରି ନେବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ମୋର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେବ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବି। ଚିନ୍ତା କରନି ଯାଦୁଗର, ମୁଁ ତୁମ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମାନି ରଖିବି। ହଠାତ୍ ଆଖି ବିଛୁଳାକେ ଯାଦୁଗରଟି ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନୋଆ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ତା ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲା। ନୋଆ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲାନି ତା କୁହୁକ ପେନ୍ସିଲକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଗୋଟିଏ କେକ୍ ଏବଂ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଆଙ୍କିଲା, ଆଉ ସେସବୁ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜିର ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ରୂପାର ଥାଳିରେ। ପରଦିନ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେମାନେ ଯାହା ବି ଦରକାର କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଟେଲର ଏକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଯିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଭାରି ଜିନିଷକୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଅସଫଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୋଆ ଗୋଟିଏ ଭାର ବୋହା ଗାଡ଼ି ଆଙ୍କିଦେଲା ତାର ଓଜନିଆ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା, ଯିଏ ଖାଲି ପାଦରେ ଦିଆସିଲି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତାକୁ କେହି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୋଆ କିଛି କଲା। ସେ ତା ପାଇଁ ଆଙ୍କିଦେଲା ଗୋଟିଏ ଫଳଭରା ବାକ୍ସ ଆଉ ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଆରାମଦାୟକ ଚଟି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଦେଖିଲା କିଛି ବାସଶୂନ୍ୟ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ବସି ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏକା ନିଜର କୁହାଇବା ଘର, ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଙ୍କିଦେଲା। ଏଭାବେ ନୋଆ ତା ଆଖପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସେ ଯେବେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଲୋଭୀ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମେୟର ଏହି ଦୟାଳୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମେୟର ଏହା ବି ଦେଖୁଥାଏ କି କେମିତି ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା ନୋଆ ଗୋଟିଏ ପତଳା କୁହୁକ ପେନ୍ସିଲ ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟରୁ ଏସବୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛି। ପରଦିନ ମେୟର କିଛି ପୋଲିସଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ପିଲାଟିକୁ ଧରି ଆଣିବା ପାଇଁ। କୁହୁକ ଯାଦୁର ବ୍ୟବହାର ଅନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ, କାରଣ ସେଠିକାର ମେୟର ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୁହୁକ କିମ୍ବା ଯାଦୁର ଉପଯୋଗ ଠିକ୍ ବୋଲି ନୀତି ବନେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ପିଲାଟି ତାଠାରୁ କମ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହୁକ ପେନ୍ସିଲ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଗିରଫ କଲେ। ତାକୁ ମେୟର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ଟାଣିକି ନେଇଗଲେ। ମେୟର କହିଲା, ନୋଆ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁମେ କିପରି ଭାବରେ ସେହି ଭୋକିଲା ଗରିବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲ। ଏବେ ମୋତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶୁଣ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆଙ୍କ, ଯାହାକି ମୋତେ ସୁନାର ଫଳ ଦେଉଥିବ। ମହାଶୟ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କହୁଛି, ମୁଁ କେବଳ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆପଣ ତ ନା ଦରିଦ୍ର ନା ଅଭାବୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁନଥିଲି ନୋଆ, ମୁଁ ଏହା ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି। କ୍ଷମା କରିବେ ମେୟର ସାହାବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ଏହାପରେ ମେୟର ନୋଆଠାରୁ ତା ଯାଦୁଇ ପେନ୍ସିଲଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏହା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମେୟରକୁ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଏବେ ମେୟର ସୁନାର ଫଳ ଦେଉଥିବା ଗଛ ଆଙ୍କିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗଭରା ଚିତ୍ରଟିଏ ତ ଆଙ୍କି ପାରିଥିଲା, ପେନ୍ସିଲ ଭିତରେ ଥିବା ଯାଦୁ ଆଉ କୌଣସି କାମ ଦେଉନଥିଲା।
से तापरे पुलिस कर्मचारी को एही लेखिबा उपकरणटी को देदेले किंतु से भी चेष्टा करी असफल होइथिले। गोटी नुआ कागज खंडरे तांको अंका जाइथिबा घोड़ाठू नेई कि अनेक किछिरे भी जादू विद्या काम देउनथिला। पुलिस जनक मेयर को कहिले, ସାର୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ପେନ୍ସିଲଟି ଆମମାନଙ୍କ କାହାରି ବି ଆଦେଶ ନେବନି। ଏ କେବଳ ନୂଆର ହାତକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେବଳ ଏ ନୂଆ ହିଁ ପୁରା କରିପାରିବ। लोभी मेयर भयंकर होई जाइथिला। ନୋଆ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଗଛ ଆଙ୍କି ଦେବ ନା ନାହିଁ? ତୁମେ ଭାବି ବିଚାରି କହିବ, ନହେଲେ ତୁମର ସେହି ଶବ୍ଦଟା ଶେଷ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରେ। नुआ जने साहसी पिला थिला किंतु ता मनरे से केवल एई पूरा अपमानजनक परिस्थिति को शेष करिबा पई चाहुथिला। तेणु से किछि भी आंकिबा पई राजी होई गला। मेयर पिलाटी को जादू पेंसिल देई देले। नुआ एहा परे गोटी कागज खंडरे जने वृद्ध लोकंकर चित्र आंकिला। सेही जादूगर जी नुआ को सेही पेंसिल देइथिले ताकू बंचाइबा पई सेठाकू आसी पहुंची गले। से सेठी जेमिति आविर्भूत हेले पुलिस मानक बिलेही करदेले एवं कहिले, मेयर साहब, तुमे निजर लोभ और स्वार्थ पाई केबे भी ए पेंसिल रो दुर्व्यवहार करि पारिबो नाही। नहेले तुमे आगकू एमिति हेई जिवो जे बसिकी निज लांज चाटु दिबो। मेयर बहुत डरी जाइथिला। डररे से थरिबाकू लागिला। सेही वृद्ध जनक मेयर को एते लोभी आ स्वार्थी न हेबाकू कहिले। मेयर भी निज भूल बुझी पारिथिले एवं नोआ को आउ जादूगर को क्षमा मागिले। ता ठीक परदिन मेयर नोआ को तार भल काम एवं साहाय्य मनोवृत्ति पाई पुरस्कृत करिले। पूरा सहरर लोक देखिबाकू आसीथिले। नोआ भाग्यहीन लोकमानंकु साहाय्य करिबा जारी रखिथिला एवं खुशी रे जीवन यापन करथिला। समाप्त। गोटे गाँव रे गोटे बुढ़ी रोहुतला। तार गोटे बहुत सुंदर झिया थिला। ताकू चेरीज एते पसंद थिला कि ताकू लागुथिला चेरीज छड़ा और किछि खाइबा दरकार ही नहीं। सकाळ हो या संध्या मते तो केवल चेरीज ही दरकार। एबे तो गाँ सारा लोक ताकू चेरी ही डाकुथिले। चेरी रो घर पाखरे गोटे चतुर स्त्री लोक रहुथिला। से केवल चतुर नथिला, ताकू कला जादू विद्या मध्य जणा थिला। आउ हाँ, ता घर बगीचा रे चेरीज गछरे चेरीज पूरा भरी हेइथिला। से लाली लाली चेरीज देखिकी रही पारुनथिला। सेथि पई बगीचारू चेरीज चोरी करी नेकी पळी आसुथिला। से स्त्री लोक एया देखि बहुत रागी जाउथिला। आउ चेरी देखिया पई बहुत सुंदर थिला। तार लंबा लंबा बाल थिला। आउ गाल गुड़िका पूरा टमाटर भलिया लाल थिला। ता सुंदरता देखिकी से रागी के निया हे जाउथिला। गोटे दिन चेरी ता बगीचा रे चेरीज गोटौथिला। एया देखिकी से पागल हे गला। आउ रागी के चेरी ऊपर कला जादू कला। ताकू गोटे असुंदर बेंग करिदेला। बिचारी चेरी। से गाँ रे गोटे राजा थिला। तार 3 पुओ थिले। राजा भी बुढ़ा हो जाइथिला। राजा निज पुओ माननकु कहिला, मु तम माननकु गोटे शर्त कहिबी। सेई शर्त जे पूरा करिवो से राजगति रे राजत्व करिवो। मो प्रथम शर्त एया कि मो मुदी रे आराम रे जाउथबा गोटे रेशम कपड़ा आनी कि मते दियो। आउ देखु देखु 3 पुओ बाहरी पड़िले से रेशम कपड़ा आनिबा पई। बड़ 2 भाई रेशम रो कपड़ा आउ साड़ी किणी नेले। किंतु सान भाई चाली चाली भाबुथिला कि रेशम कपड़ा मुदी भितरे केमिति पार हबो। से बहुत दूर जाए चलिला किंतु ताकू कोठी किछि भी मिलिला नाही। ता हाथ रे किछि भी लागिलानी। से थकी कि गोटे नदी पाखरे बसी पड़िला। आउ सेतेबेले कोन हैला जानिछ? नदीरो गोटे बेंग डेईकी ता पाखकू आसिला। आउ कहिला, तमको कोन हेछि? काहे कि तमे चिंता रे अछ? ते सुंदर शब्द सुनिकी राजकुमार बुलिकी देखिला। राजकुमार कहिला, तमे मते केमते सहाय्य करि परिबो? किंतु कुह मते कौन पे तमे व्यस्त अछ? राजकुमार पूरा सत कथा कहिला। आउ बेंग डेईकी नदी भितर को पळैला।
गोटे छोट टुकड़ा नेइकी से बाहर को आसिला आउ ताकू कहिला ए कपड़ा नेइकी तू जा। नाही मामुठू कणा मामू भल। राजकुमार भाबिला आउ सेठू पळेइला। राजमहल को से जेते पाखे आसुथिला हाथ रे थिबा कपड़ा ताको भारी लागुथिला। राजा देखिला कि 3 जनक हाथ रे रेशम कपड़ा थिला। राजा निज हाथरू सुनार मुदी काढ़िले और 2 जण आनिथिबा पुअर कपड़ा मुदी भितर किछि अंश ही पसिला। बहु चिंतारे सान पुओ कपड़ा आगु को कला। समस्त आश्चर्य हो गले आउ सेटा बहुत सुंदर कपड़ा थिला। से रेशम कपड़ाटी राजा को मुदी भितर बहुत सहजरे पसिला। मु गोटे शर्त पूरण करदेली। एबे राजा निजर द्वितीय शर्त कहिले एमिति गोटे कुकुर नहीं कि आस जहाँकि अखरोट भितर पशिकी रही पारिबो। एहा सुनी 3 राजकुमार सेही शर्त पूरण करिवा पई बाहरी पड़िले। ए तो बहुत कठिन शर्त। एबे एते छोट कुकुर कोठु पाइबी? एहा भाबी कि से जंगल भितर को बहुत दूर जाए चलिला। पुणी थरे सेही नदी पाखरे से बसिला एवं विश्राम कला। हठात से बेंग विषय भाविला जी कि ताकू शेष थर पाई साहाय्य करिथिला। सेही मुहूर्त रे से बेंग ता पाखकू आसिला। कौन हैला तमे पुणी थरे काई व्यस्त अछ? राजकुमार ता पूरा कहानी कहिला। अपेक्षा कर मु पुणी थरे तुमको साहाय्य करिया पे चेष्टा करूची। से पुणी थरे नदी भितर को डेइला एवं नदी भितर गोटे सुखिला फल नेकी आसिला। एईटा नियो आ राजमहल भितर को गला परे आकु भांगिबो आ जादू देखिबो। राजकुमार खुशी रे राजमहल को प्रस्थान कला। 2 भाई गाँ सारा बुली छोट छोट कुकुर छुआ नेकी आसिले किंतु ता फल किछि भी मिलेला नहीं। का मुंड बाहर रही जाउथला तो कहा गोड़ बाहर रही जाउथला आउ कहार लांज बाहर रही जाउथला। 2 जण हारी बहुत दुख अनुभव कले। सान राजकुमार सुखिला फल भांगिला और देखि आश्चर्य हो गला। ए कोन गोटे छोट कुकुर छुआ आ भितर अछि? राजा जेतेबेले अखरोट भितर से कुकुर छुआटे को रखिले से बहुत आराम रे बसी पड़िला। राजकुमार बहुत खुशी हैला एवं राजा मध्य बहुत खुशी हेले। एबे तृतीय शर्त जहा कि शेष शर्त जी कहीं भी सबुठु सुंदर झियो को बोहू करिकी नहीं आसीबो ताकू राज्य उपहार दिया जिवो। अरे वाह ये तो बहुत सहज। 2 भाई बाहरी पड़िले। तांको परिचय रे बहुत सुंदर सुंदर झियो थिले। ये शर्त तांको पई बहुत सहज थिला किंतु सान भाई बहुत दुख अनुभव करथुला। एबे मते किए सहाय्य करिवो? से बेंग मोर को कामर? ए कोन नदीर मिलुथबा कोनोसी वस्तु? सेया भाबी भाबी राजकुमार केतेबेले नदी पाखरे पहुंची गला से मध्य जानि पारिला नाही। पुणी थरे बेंग देखिला और नदी भितरु डेईकी बाहर को आसी गला। एबे कोन हैला? एबे तम मुह काहे सुखी जाईची? एमिति लागुची जेमिति कांदी कांदी तम मुह पूरा फुली जाईची। राजकुमार सब कथा कहिले। बेंग कहिला बिना चिंतारे जाओ। जेतेबेले राजमहल पाखकू आसीबो पछकू बुलिकी देखिबो किंतु हसिबो नाही। एथर बेंग कहिथिबा कथा सत हबो कि नहीं राजकुमार विश्वास करि पारुनथुला। से राजमहल आड़ू को चलिबा आरंभ कला और जेतेबेले राजमहल पाखकू हैला ताको पछरु किछि शब्द सुनागला। आउ से जेतेबेले बुलिकी देखिला तो 6टा बड़ बड़ मूसा गोटे बड़ काठर गाड़ी को टाणिकी आणुथिले। गोटे बहुत बड़ झियो बेंग से काठर गाड़ी को चलाउथिला। से देखिला कि से गाड़ी भितरे सेही सांग तार अछि जो सांग को से नदी पाखरे देखिथिला। से आश्चर्य हैला किंतु राजकुमार यह देखि जमा भी हसिला नहीं। ताकू किछि बुझा ही पड़ु नथला ये केमती का गाड़ी? से आश्चर्य हैला किंतु आग रास्ता रे से गाड़ीटी बदली गला। गोटे रथ को 2टी घोड़ा टाणुथिले। से गाड़ीटी बहुत सुंदर देखा जाउथला। 2टी कला घोड़ा से गाड़ी को टाणुथिले एवं गाड़ी चलाउथबा चालकटी सैनिकर कपड़ा पिंधिथिला। आउ ता भितरे अप्सरी भली सुंदर देखा जाउथबा झियोटे बसिथिला। राजकुमार सांगे सांगे चिन्हि पारिला कि ये आउ केही नुहे सेही बेंग। 3 राजकुमार राजमहल भितर को प्रवेश कले। 2 भाई एते सुंदर सुंदर झियो को आनिथिले जे लागुथिला जेमिति कि गोटे सेना आसीछि। किंतु चेरी जेतेबेले राजमहल को प्रवेश कला समस्ते ताकू सौंदर्यर रानी कहिकी मुकुट पिंधेई देले। तो सांग माने 3टी शर्त पूरा कला परे राजा सबुठु छोट राजकुमार को राज्यर राजा करिदेले।
କାକରର ଯାଦୁଗର। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଲର୍ଡନ୍ସ ନାମକ ଜାଗାରେ ଡୋରୋଥି ନାମକ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ସେ କ୍ଷେତରେ ତା ଖୁଡ଼ି ଇମ୍ ଓ ଦାଦା ହେନରିଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଟୋଟୋ ନାମରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦିନେ ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ପାଣିପାଗ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ହେଉଛି। ବାଦଲ ଘନ ଥିଲା ଓ ଗରଜୁଥିଲା। ଦାଦା ହେନରି କବାଟ ପାଖରେ ବସି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବାଦଲ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ କଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଡୋରୋଥି ତା ଟୋଟୋକୁ ଧରି କବାଟ ପାଖରେ ବସିଗଲା ଓ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତା ଖୁଡ଼ି, ଯିଏକି ଭିତରେ ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ, ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଅଚାନକ ଟୋଟୋ ଡୋରୋଥି ହାତରୁ ଖସି ଯାଇ ସେ ପବନ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡୋରୋଥି ମଧ୍ୟ ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଟୋଟୋ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗରମ ହାୱାବାଲା ବେଲୁନ ପଛପଟେ ଲୁଚିଗଲା, ଯାହାକି କ୍ଷେତର ଆରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା। ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜକ ମଣିଷକୁ ଭେଟିଲା, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରଫେସର ମାର୍ବଲ। ଓ ସେ ଗରମ ହାୱାବାଲା ବେଲୁନ ତାଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରରେ ଡୋରୋଥିକୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ସିମ୍ ସିମ୍ ସାଲାଭିମ୍, ଯଦି ମୋ ଶବ୍ଦ ସତ ତାହେଲେ ତମେ ସେ କୁନି ଝିଅ ଡୋରୋଥି। ସେ ମୋ ନାଁ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଡୋରୋଥି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଚାନକ ସେ ଦେଖିଲା କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ତୁଫାନ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ସେ ଟୋଟୋକୁ ଧରିଲା ଓ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଫାନ ଆସିଲା ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଓ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଗଲା। ସେ ତୁଫାନ ଘରକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଫୋପାଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଡୋରୋଥି ଓ ଟୋଟୋ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଘର ପୁଣି ଭୂମିକୁ ଆସିଗଲା। ଡୋରୋଥି ବାହାରିକି ଦେଖେ ତ ସେ କୋଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଜାଗା ଲରେନ୍ସ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ ଓ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଜଣେ ଭଲ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲିଣ୍ଡା ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେ ତାର ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସ୍ୱାଗତ ଡୋରୋଥି, କାକର ପ୍ରଦେଶରେ ତମର ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦିଗର ତାନ୍ତ୍ରିକ। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ଆସିଗଲି? ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତୁଫାନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ତମେ ଏଇଠିକି ଆସିଲ ମୋ ପ୍ରିୟ ଡୋରୋଥି। ସେ ତୁଫାନଟି କାକର ପ୍ରଦେଶରେ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହଉଛି। ମୁଁ ତ କାହାକୁ ମାରିନି। ତମ ଘର ତ ମାରିଲା ନା, କଥା ତ ଏକା। ଦେଖ, ଲିଣ୍ଡା ଘରର ଗୋଟେ କୋଣ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇଲା। ଏଇଟା ତାର 2 ପାଦ, ଯାହାକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାଠରେ ଅଠା ଭଳି ଲାଗିକି ଅଛି। ଡୋରୋଥି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଡରିକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଭଉଣୀ ବି ସେସବୁ ଦେଖିଥିଲା ଓ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସେ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ତା ଝାଡ଼ୁରେ ବସିକି ଉଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ମାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଡୋରୋଥି ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିକି ଥିଲା। ଏ ଛୋଟିଆ ମୂଷା, ତତେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରିବାର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ତୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଚପଲ ପିନ୍ଧିବାର ଯୋଉ ସାହସ କରିଛୁ ସେଇଟା ମୋର। ଏବେ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଡୋରୋଥିକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି କିପରି ରୁବିର ଚପଲ ତା ପାଦକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ସେ ଚପଲଟିକୁ ସେ ପାଦରୁ କାଢ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ଓ ଅଚାନକ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଡୋରୋଥି ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଗଲା ଓ ସେ ଅଟକିଗଲା। ସେ ଡୋରୋଥିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲା, ଏ ଛୋଟିଆ ମୂଷା, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଫେରିବି ଆଉ ତତେ ଦେଖେଇବି କି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ। ଏହା କହି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ଡୋରୋଥି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବନେଇ ସାରିଥିଲା। ଡୋରୋଥି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଲିଣ୍ଡା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିକି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନି। ଏବେ ତମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଲରେନ୍ସକୁ ଫେରିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି କେମିତି। ତମକୁ ଏମରାନ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି କାକର ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ମହାନ ଯାଦୁଗର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତମ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏମରାଲ୍ଡ ସହରକୁ ଯିବି କେମିତି? ସେଇଟା ବହୁତ ଦୂର ହେଇଥିବ। ଆପଣ ମୋ ସହ ଯିବେ କି? ତମେ ଏଇ ହଳଦିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଅ। ଏ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏଇ ରୁବିର ଜୋତା ତମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଯେତେ ଯାଏ ତମେ ଏଇ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିବ ସେତେ ଯାଏ କେହି ତମର କିଛି କରିପାରିବନି। ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଡୋରୋଥି ଆଉ ଟୋଟୋ ହଳଦିଆ ଇଟା ଖୋଜିକି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ ଦୂର ଯିବା ପରେ ଡୋରୋଥି ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମକାର କ୍ଷେତ ଥିଲା। ସେଇ କ୍ଷେତର ମଝିଆ ମଝି ଗୋଟେ ପାଳଭୂତ ଥିଲା। ଡୋରୋଥି ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମ ଲରେନ୍ସରେ ବି ପାଳଭୂତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଲ। ଡୋରୋଥି ସେ ପାଳଭୂତକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲରେନ୍ସର ପାଳଭୂତ ତ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି। ମୁଁ ବେଶୀ କଥା ହୁଏନି। କାଉ ମାନେ ମତେ ଡରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ପାଖେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ହୁଏତ ମୁଁ ତମର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ପାଳଭୂତକୁ ଖୁମ୍ବରୁ ତଳକୁ ଆଣିଲା। ଏଇଟା ଠିକ୍। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ପାରୁଛି। ତୁମର ନାଁ କ'ଣ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୋ ନାଁ ଡୋରୋଥି ଓ ମୁଁ କାକର ଯାଦୁଗରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏମ୍ବ୍ରିଲ୍ ସହର ଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ସେହି କେବଳ ଲରେନ୍ସ ମୋ ଘର ଯାଏ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ନା କେବେ ବି ଶୁଣିନି, ଆଉ ମନେ ରଖିବାକୁ ମୋ ପାଖେ ବୁଦ୍ଧି ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ସେ ଯାଦୁଗର ମୋତେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇପାରିବ? ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ଭଲ ଉପାୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକା ସହ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଟିଣରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋକକୁ ଭେଟିଲେ। ତମେ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆମେମାନେ ଓସ୍ର ମହାନ ଯାଦୁଗରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏମ୍ବ୍ରିଲ୍ ସହର ଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର କେବଳ ସେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖେ ହୃଦୟ ନାହିଁ। କ'ଣ ସେ ଯାଦୁଗର ମୋତେ ହୃଦୟ ଦେଇପାରିବ? ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଳଦିଆ ଇଟା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ଧାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହଲୁଥିବା ବୁଦାକୁ ଦେଖି ଟୋଟୋ ଭୋକିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଅଚାନକ ସେ ବୁଦା ପଛରୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବାଘ ବାହାରିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ ଓ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ବାଘଟି ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆରେ, ପ୍ରଥମେ ତମେ ଏଇଆ କୁହ କି ତମେ ଆସିଲ କୋଉଠୁ, ଆଉ ତମେ ଏତେ ଘାବୁରେଇ କାହିଁକି ଅଛ? କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବହୁତ ଡରୁଆ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ କରେ ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯାଏ। କମ୍ ସେ କମ୍ ତମ ପାଖରେ ହୃଦୟ ତ ଅଛି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବି ଅଛି। ଟୋଟୋ, ମତେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଓ ଆମେ ଫେରିବା ପାଇଁ କାକର ଯାଦୁଗରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଯାଦୁଗର ମୋତେ ସାହସ ଦେବ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଉ ଡରିବିନି? ଏମିତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ସେ ଯାଦୁକର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତମେ ଆମ ସହ ଆସିପାରିବ ଓ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବ। ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଏମ୍ବ୍ରିଲ୍ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜ ଥିଲା। ସେ ଯାଦୁଗରଙ୍କୁ ସେ ସହରରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେହି ବି ଦେଖିନଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ତା କିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ କିଲାଟି ଗରମ ବେଲୁନ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ତୁଫାନ ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କବାଟ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ଆପଣ ଏମ୍ବ୍ରେଣ୍ଟ ସହରର କିଲାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ? ମୁଁ କାକରର ମହାନ ଯାଦୁଗରଙ୍କ ସହ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କ ସମୟ ଖରାପ କରିବୁନି। ମୋତେ ଯାଦୁଗରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ତମେମାନେ ଏଇଠି ରୁହ। ଶେଷରେ ଯାଦୁଗର ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ହିଁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ସିଂହାସନ ଉପରେ ରାଜାଙ୍କର ଛବିଟେ ଅଛି। ତାହା ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଓ ଭୟାନକ ଥିଲା। ସିମ୍ ସିମ୍ ସାଲାଭିମ୍। ନମସ୍କାର ଡୋରୋଥି, ଲୋରେନ୍ସ ସହରର ଝିଅ। ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତମର କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ? ମୁଁ ଏ ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ହେଲେ କୋଉଠି? ଓ ଶୁଣନ୍ତୁ କାକର ମହାନ ଯାଦୁଗର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଣାମ। ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଛୋଟ ଡୋରୋଥି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଝାଡୁ ଧର। ମୁଁ ତମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକର କିଲା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିରାଶା ହେଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡୋରୋଥି ପାଖରେ ଥିବା ସେ ରୁବିର ଚପଲ ଦରକାର ଥିଲା, କାରଣ ତାକୁ ଜଣାଥିଲା ଏଥିରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ପୁନଶ୍ଚ ତମକୁ ଭେଟିକି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଛୋଟିଆ ମୂଷା। ଶେଷରେ ଆମେ ଭେଟ ହେଇ ଗଲେ। ଏବେ ତମେ ମତେ ମୋ ରୁବି ଚପଲ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମାରିଦେବି।
एबेठू केही भी जाई परिबनी कारण मु समस्त को मारिबाकू जाउची। से समस्त को गोटे परे गोटे मारिबार स्थिर कला। से निज झाड़ू निआ बरसैबाकू लागिला। डोरोथी निजको से निआरू बंचेबाकू चेष्टा कला। से चप्पल चमकीबाकू लागिला और पाड़ीर जोरदार धार ता हाथरू बाहरिबाकू लागिला। से निआ शांत हो जाइथिला और दुष्ट तांत्रिक बहुत जोर रागी जाइथिला। जेमिति ही से मंत्र पड़िया पे झाड़ू उठैला, टोटो दौड़ी जाई डोरोथी पे से झाड़ूटी को छड़ेकी नहीं आसिला। चप्पल पुणी चमकी उठिला और डोरोथी से तांत्रिक आड़ को निआ गुला पकईबाकू लागिला। से निजर किलारे ही जड़ी गला और तरली गला। डोरोथी से दुष्ट तांत्रिकर झाड़ू नहीं जादूगर को देदेला। एहा परे तांको काम पूरा हला। से जादूगर निज प्रकृत रूप में आसिले। से प्रोफेसर मार्वल ही थिले। प्रोफेसर मार्वल डोरोथी को लॉरेंस रे ता घर को जीवा को आज्ञा देले। से पाळभूत को शिक्षा पत्र, बाघ को साहसर पदक और टीण मनीष को हृदय आकार गोटे घड़ी देले। समस्ते बहुत खुशी थिले। ग्लिंडा भी तांको आगे प्रकट हैला। ओस प्रदेश रे तमे समस्त को साहाय्य कलो। एथि पाई ए रूबी चप्पल एबे तोमर। एबे तमे जिते बेले चाहबो ताको नहीं पारिबो। आउ जदि जीवन रे किछि भी दरकार हबो ए चप्पल को 3 थर बाड़ाइबो आउ मु तम सामना रे प्रकट हे जिबी। डोरोथी सबु सांगों को विदाय कहिला। प्रोफेसर मार्वल डोरोथी और टोटो गरम बेलून भितर को कुदा मारिले। ताको जना पड़िबा आगुर ही से ता घर लॉरेंस फेरी आसीथिला। खुड़ी इम और दादा हेनरी ताको उठेबारे लागी जाइथिले। केते आश्चर्य साहसिकता से करिथिला, किंतु दादा खुड़ीको पई ताहा गोटे स्वप्न ही थिला। जेमिति ही से चादर उठेला से देखिला कि चमत्कार रूबीर चप्पल ता पादरे ही थिला। कहानी समाप्त। बहुत समय पूर्वे मिडास नामक जड़े राजा थिले। से सारा दुनियार सबुठु बड़ धनी राजा थिले। तथापि से संतुष्ट नथिले। आहुरी धनी हेबाकू तांकर प्रबल इच्छा थिला। 100 कोटी 4,00,03,472। से सुना को सबुठु बेसी भल पाउथिले। सत कहिबाकू गले निजर झियो मेरीगोल्ड ठारू भी तांकर अधिक प्रिय थिला सुना। झियर नाम भी से सुना फूल को आखिरे रखी देइथिले। मेरीगोल्ड छोट और बहुत सुंदर झियोटे थिला, किंतु सब बेले बापांक स्नेह टिके पाइबा पई विकल हेउथिला। दिने से भगवान को प्रार्थना कला और निज बापांकर ए व्यवहार बाबद अभियोग कला। भगवान ता बापांको उचित शिक्षा देबा पई राजा मिडास को सम्मुखरे उपस्थित हेले। आपण किए? मो हेउची सीए जे तुमर खुशी पाई यथेष्ट सुना दे पारिबो। यथेष्ट सुना? सुना कहा पाखरे केबे भी यथेष्ट होई पारिबोनी। केमिति लागिबो जदि तुमे पृथ्वीर सबु लोकंको सुना बांटिबा परे भी तुमे ही दुनियार सबुठु बड़ धनी बोली गणा हबो। बांटी देबी ताहले केबे भी सबुठु बड़ धनी हेई पारिबिनी। ताहले कुह कोउथिरे पूरा संतुष्ट हेबो? हाँ, गोटे जिनिस एमिति अछि जहा मते पूरा पूरी संतुष्ट करि पारिबो। ताहेले कोन सेइटा? जदि एमिति हेई जानता जे जहा को मु छुईबी से सुना पलटि जानता ताहेले मु खुशी हेबी। भगवान निज हाथ राजा मिडास को मुंडरे रखिले आ कहिले, राजा मिडास तुमर मनटा गरीब। मु तुमको आशीर्वाद करूछि, तुमको मिलिबो असीमित सुना। भगवान एतिकी कही अदृश्य हेई गले। निश्चय मु स्वप्न देखुथिली। एई बखरारे अनेक समय हेई गलानी मु रहि जाईछि। स्वर्ण मुद्रार गदा भितरे कष्टे मष्टे चली चली से निज गंताघर भितर बाहरी कबाट पाखरे पहुँचिले। आउ जेमिति से कबाट बंद करने को हाथ लगे हठात जादू भली सारा कबाट सुना रे परिणत हो गला। सुना? हारे कबाट तो सुना बनीगला। से निज आखि को विश्वास कर पारलेनी। अचानक तांका हाथ कांथरे लागिगला आउ देखु देखु सेही कांथ भी सुना हो गला। सुना? पुणी थरे ये भी सुना हो गला। मिडास निज राजमहल भितरे दौड़ी दौड़ी जो जिनिस को भी देखिले ताकू छुईबाकू लागिले। आनंदर अतिशयरे विभोर होई से डेई डेई पहुँचिले निज झियो मेरीगोल्डर कक्षरे। मेरीगोल्ड देखिला पितांकू। बापा मोर ये सुंदर गोलाप फूल को देख, केते लाल आउ यार बास्ना भी केते सुंदर लगुची। मिडास मेरीगोल्डर कथा अधारु काटी कहिले,
मेरीगोल्ड मु तते गोटे चमत्कार देखौची तते लागुची ना जे तोर फूल सुंदर देखा जाउची तो एबे देख मु याकू केमिति आहुरी सुंदर करूची। मिडास गोटे गोलाप बुदा को छुई देले आउ तुरंत से पूरा बुदा सुनारे बदली गला। बापा ये कौन कल तमे केते खराब देखा जाउची यार असली रंग तो चली गला आउ ये भी धातु भली बासना करूची छी पत्र सब भी केते टाण ही गले। किंतु मारे एबे आम भाग्य बदली जीवो मो गोलाप सब खराब हो गले दया करे आउ को फूल को छुआनी से माने जेमिति अछंते सेमिति थांतु। निज झीर कथा न शुणी मिडास बगीचा को धाइले आउ मेरीगोल्ड रो पूरा बगीचा को सोनारे परिणत करदेले। मोर ए नुआ शक्ति को सम्मान जणाया पाई एक भोजीर आयोजन करने को चाहूँगी। आमे कौन राज्यर समस्त मान्यगण व्यक्ति और महिला को निमंत्रण करिबा? अवश्य अति शीघ्र। सेई राति रे राज्यर समस्त मान्यगण व्यक्ति और महिला राजभवन रे एकत्रित हेले। काहाको किछि जणा नतले जे सेमाने काहेकि एकाठी हिछंती। सेमाने परस्पर सह कथा हेउथिले। सेति बेले महाराजा कहिबा आरंभ कले, आपण को स्वागत। आपण समस्त को मोर किछि देखैबार अछि। ए माटी पात्र देलो टिके। जेमिति ही राजा सेई माटी पात्र को स्पर्श कले चाहू चाहू पात्रटी सुना ही गला। सेठारे थिबा अतिथिगण निज आखि को विश्वास करि पारले नाही। राजा मिडास सबु लोकमानक आखि सामने समस्त पात्र को सुनारे परिणत करदे समस्त को आश्चर्यचकित करदेले। राजा निजर ए नुआ शक्तिर प्रदर्शन समस्ते जीवा पर्यंत चालू रखिथिले। हालिया और भोक शोषरे आउटु पाउटु हेई राजा जेतेबेले निज गिलास रे पानीय भरी ओठरे लगेइबाकू गले तांकर पानीय सुनार पत्थर बनिगला। ताकू देखि तांको चेहरा मलिन पड़ीगला। थर थर हाथ में सी पाउरुटी उठेला बेलू से सब पाउरुटी भी सुनार इटा भली हेईगला। मैरीगोल्ड निज पिता मुहरे एबे भय देखि पारिला। कौन हैला बापा? से दौड़िला बापा पाखकू आउ राजा ताको अटकेइबा पूर्वरु से जे तांको कोଳରେ बसी पड़ला आउ तांको स्पर्श मात्रे एक सुवर्ण मूर्ति पलटि गला। ना ये मु कौन कली? ये तो आशीर्वाद नुहे अभिशाप। हे भगवान मते क्षमा करि दियो। राजा को करुण क्रंदन सुनी शेषे भगवान तांको सम्मुखरे उभा हेले। जदि मु तुम उपरे दया करे तेबे तुमे निजको किपरि बदलैबो? मु मो गंता घर खोलीदेवी राज्यर समस्त गरीब लोकों पाई। निज झील को पुणी थे फेरी पाइबी आउ खाई पारिबी पी पारिबी से सबु तुलन रे धन संपत्ति मो पाई तुच्छ। मते लागुछि एबे तुमे उचित शिक्षा पाइछ। मो साथी रे आस पुणी थे पूर्वावस्था को फेरी जावा पाई ए बगीचा बाहर थिबा नदी रे थरे बुड़ पकाओ। जेमिति राजा नदी रे पाद देइछंती तांको देहरे लागिथिबा सुनाखंड सब धोई ही जाई नदी बाली रे मिसी गले। सी धाइले राजमहल आड़कू आउ देखिले बगीचा रे गोलाप सब पुणी थरे आग भली लाल ही जाइछंती आउ सुगंधित बास्ना भी बाहरुची सेथिरु। मेरीगोल्ड निज पिता आड़कू धाई आसिला आउ बेकरे झुली पड़िला। सी भगवान को जहा पाइबा पई प्रार्थना करिथिला शेषरे पाइला।